जब थांसै आं थांखा मथागो बसिबर तुमसा महेंद्रनि लगे थांखांखे नों समस्या नाय ओ पाथालानि लगे थांखांखे नों प्रब्लेम फायनाय ओ असुनि लगे थांखांखे प्रब्लेम फायनाय ओमायखे आनो खाइर गाहायसि आं जखनते मथागो हाप्रो गान भाइके आं तब प्रचार खाइसने उल्टा आनो सिबर ओमायखे ब्रह्म थानि बिसिंगो 2 3 4 5 लागे दल दल लागे आपन आंगु खाइसि ब्रह्म कुनो थानसारि करे तागो हाइखो तागो ननो थानसारि तावन छोबे तागो 3 4 दल ग्रुप दं तागो हाइनो बो पाथानि दलफोर बो महेंद्रनि दलफोर बो असुनि दलफोर बो हाइखे पांना दल दल लागे तागो तंगो हाइसि ओ जागा तंना बो विदेशनि दलफोर बो तापसिनि दलफोर बो ओते ओनि दल तंना बोनि दल हुने और आं खोनागो हाइसि गाय दिबाङो जोंखे थानसा हनै थांनाय पार्टी रखे किन्तु लिडार अंखे जोंनो थकेगो बरताबो सुदूर जागानि बाङै ओ कन्टेदारनि याओ किसुता पार्सेंटेज नाय जागानि बा किसुता पञ्चायत थाङो जागा जिआरएस थाबाय मिलेगो बा पञ्चायत सेक्रेटारि मिलेगो सिगिरि सकरक लागे ब्रह्म किसान मासर लुटपाट लागे रां जागानि आसु सिब्रनि लाना विकास परमा जिंदाबाद जिंदाबाद विकास परमा जिंदाबाद 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 राजीव पटनायक जिंदाबाद 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 राजीव पटनायक जिंदाबाद 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 डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 29 कृष्णपुर जिंदाबाद कृष्णपुर मंडल जिंदाबाद 29 कृष्णपुर मंडल जिंदाबाद भारत माता के जय भारत माता के जय विकास परमा जिंदाबाद 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 विकास परमा जिंदाबाद 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 राजीव पटनायक जिंदाबाद 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 राजीव पटनायक जिंदाबाद 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 डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद 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 भारत माता के भारत माता के ত্রিপুরার মধ্যে থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে উন্নয়নমূলক কাজ সে কাজের প্রতি পরিণত করে ওরা আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন 12 পরিবারে 42 ভোটার আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন নবগঠিতদেরকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই নমস্কার उठान सभानि साथे साथे चिनी जयनिंग मांखा त्रिपुरा मथानि 12 परिवार 42 भोटार जों मांखा त्रिपुरा मथा याकागै तिनि वो चिनी बीजेपी वो जयनिंग रेखा बेलायखेनो हामबाय जों ताइबो थार त्रिपुरा राज्य वो जों नुजाक त्रिपुरा मथा याकारै बीजेपी वो योगदान खायमानि जों साराव नुगो आबाद बागैनो तिनि 29 कृष्णपुरनि मंडल बाय जुगायलाजाक भाई खालाय तिनि ताखुरनो चित्तदेव बर्मा नेतृत्वे तिनि जों तिनि दल सामिलङै जों बेलायखेनो जों बना हामबायरो ताइबो ओ गानागिनि ओ तै कर्म एरिया वो तै 29 कृष्णपुरनि जे तिनि जनजाति एरिया वो तिनि बकुंबारक तिनि एलेका डेभलप खायना बागै ताइ बन्दरक फान्दिवै तिनि बीजेपी जत पाल खलायै याक बाक्सा खलायै याप्रि सेना बागै नरक न ओ जागाबो ओ योगदान सभानि दै खलायै नरक न ताइबो आहाबान जानक नाय ताइबो जोंनो फान्दिदि ताइबो तिनि एमएलए तै तिनि अरनि मन्त्रि न ताइबो बिनि याक राखिना बागै नरक ताइबो जोंनो फान्दिखाखै हामनाय दै जत ताखु बुखु रंनो आं कचार जाओ हामबाय 25 খ্রিস্টপুর মন্ডলের অন্তর্গত 32 নং বুথে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমাদের বিভিন্ন দল থেকে এবং ত্রিপুরা মথা থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি
যে উন্নয়নমূলক কাজ সে কাজের প্রতি উল্লেখিত করে ওরা আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। 12 পরিবারে 42 ভোটার আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। নবভোটারদেরকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই।